Ah, partida kintoy timre-timre. Todo ang duha sa atbang. Wah, Brian. Kintoy timre oh. Sadyod. Na. Ana. Kung pa na si Bondoy. Tagalong sa dalagit ni bay nanulong. Tagalong sa dalagit na si Kintoy. Pao man niya Tagalkoy si Mondoy ug si Bibing taganalog. Dire Kalariyuhan. Partida Kintoy dito tag timre-timre bro, dari todo. Di bali 0 score. Game 1. Sir Mondoy oh. Agay Mondoy, gaya servis Mondoy. Ah, Mondoy serve. Ah guys, I heard goodbye. Ay, Michael, abot na Michael. Guys, kay Noy. Ya, si Gondoy. Timre-timre kang Kintoy. Fight nang dua. Si Gondoy bay. Kita service shout out ni Michael Bay, sigurado. Jinggoro gini dua Michael. Andre isang kilid. Gahay ni si Gondoy gan. Bagay agad. Kabiara. Agay, side na pot. 4-0. 4-1. 4-1 bay. Anda na out na Mondoy. Side out. Kabiara serve. Agay out na Kintoy. 2-4. Brian. Shot out oh, Brian oh, nagduwa. Amo ni Kabiara bay. Tagadumanhog. Ay Bibing oh, taganalhob. Lo. Non lami abay. Ano to na? Basta si Mondoy mohul pa na. Lo, piyo Kintoy ha. Oh. Ganan si Kabiaring tanaw ra siya. Ana 5 na ito eh. Bibing bay. Agay murag side gyud. Ala, atrase dadi na gyud. Baligid bay. Tae mo lagoy sala de. Wana bali na, baling lubungan na sa kontra. Si Kintoy. Dua pa na. Oh. Asa ko dua pa. Dire Kintoy ora si si Gondoy. Tuwa na si Mondoy. Makuha pa, tuwa sa gawas. Shout out sa akong amiga be, taga Katuluhan. Pa shout out gyud kuno siya si Koan Ibaristo Junior. Iya pong amahan nga si nung Ibar mga mayag gihapon sa volleyball. Higa to Mondoy ya. Luparan Mondoy bay. Pak ano ni Mondoy? Kini. Kana. Allah, grabe yung Mondoy bay. Di na mo sogol pa mo. Kaya hindi ka game. Nah, game 1 pa ni? Mana pa game to na pa game. Kintoy oh, Kintoy. Alo, ni Timre. Timre ni ari ay. Tuan na pod. Iyabo naman Kintoy. Nas Anthony. Ni Boss Anthony oh, ni Pulo di boss. Wag lang may ni financial dire Clarion Anthony. Ayay wa na gyud. Grabe apon Mondoy oy. Boss Anthony. Oh, wala na son. Mondoy. Agi ga Mondoy ya. Ananaot na ginoon. Toyo, grabe ang patan nimo toyo. Lagi sa lupa. Oh, na 8-2 bay. Pasakay pa na dito goroy la. Wag pagi paningot. Sip. Lo, una iski na ayay out gamay. Side out bay. Si Kabiara taga duman hogo. I-serve. Lo, allo. Pasakay gid bay. Klaro kay pasakay pa ni. Ato na sa tinoda sa game to. Ano ibibing sa nalho bay. Di baling natay tiyan gyud kay busog na. Lo. Anan grabe nakatulak ko. Tulak sa taga duman hogbay.
manulupi na sa Mantalongon Public Market. Manapira nagparang volleyball dire. Out na, out na ko dayon. Out good. No i-attract ni serve. Agay. Allah, tuan na lagi oh. Pagka makalipat po ng Timri agi day bay. Makalipat po. Timri yang dengan day. Bundoy, skina. Nah. Nuiwi na. Dos ra dito bay. Law magpasakay sa inyong kontra oy. Nasad. Lah. Agay. Lihay bunagon. Wana jis na 3 si daog. Dos ra balay dito. Grabe pasakay dito bay. Pabibing. Anan, di mapunit. Wah, na warning na. Ato na sila nila sa game to tinudon ko no. Panasad. Wagin masulod. Last goal. Duda ko ning si Michael Pauliana dito sa ikadua. Ikaw puli anak, Kel. Last ball na gyud. Taon. Para daog. Anan. Grabing daogan na dire. Mayano pasaka dito ba. Shout out ni Ibaristo Junior sa katuluhan dalagit. Sitog tanaw sa atong mga video. Sig sunod-sunod silang tanaw sa yang amahan ko nga sinong Ibar. Salamat kayo sa pag-views mga amigos.